5, 10. Ito po, isaw. Tapos dito po, ma'am, 5 magkakaiba assorted, 20 dirham. Walang kapares, walang kahalintulad. Diyan, sa mga Dito, ganyan. ma'am, 5 pieces assorted, 20 dirham. Anong name nito, ma'am? Dayan. Dayan. Ayan, ma'am, Dayan. Okay. Doon kayo, ma'am, dito. Simula dito hanggang doon, 5 piraso. Okay. Ate, bigyan mo ako niya ng magkakaiba. Ayan, eto. Isa. Ate, tokwa yan? Ayan. Tokwa ba yan? Face cake or tofu. Ayan na lang. Face cake or tofu. Fried Yan. tofu kasi yun. Ilan ito? Diba, Yan. 20 ma'am? Yan. Ano pa? Ay, isa lang. Ayan, magkaiba ba yan? Opo. 5.20 kasi yan ma'am. Cake yan. Sige. O, Ayan. Ayan na. 5.20. Ayan na. Pangalan po ma'am. Ayan na po. Dayan na. Number Ayan. 28 po.